opese oboa nyamesem kan eni awieye opese usika eka nyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra ana se opese udua diaba bi ebeboa wa asasi so ha ene dan kwa matemuada sene de bia bompa yese rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar eni wo ha onyina to acha mam online media network odawa fikasiem a ye di nyankopon wasem brem wa santitwi hausa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no hia omwa se ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesom mpensempese mu ene dwumadie foforo akeka owo Ghana ibi boa yen ewo Universal Merchant Bank ai credit afra no UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 ana ye mobile money number iso 0246751175 edina edaso ne ye Mam Online o amana ne so a obetimi ayibi aboa dwumadie e wo Swift code MBGHGHAC 022139560219 hoy ne bebo otumfo nyankopon bosia na wabone moho edi amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mam Online Dawa Chocho at Asuofia Main Lorry Station Kumasi, February 14th and 15, 2019, 7 p.m. sharp inshallah. Mam Radio. Wallahi, Al-Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Edi aseda ayi nkanfo ntontoma otumfo Nyankopon bo soro ne asase eno de wo nyinara woni tumi mu na enmonyam na aseda na yeye nyinara fata no yi na yeye kro no o na domo esre ni hwa na somdwe soronko ema eye na komhwefo na somafo mpempem a odom ba wiase mu a okomhwene kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni twato seni hwa na somdwe nkomu nyina da ema yen saranso na suafo ni nyinara akomhwefo no ba nyinara eni asomafo ni nyinara o masuafo ni nyinara bi si okomhwene Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nkrofo so nyinara nyame enyo mo pene na yenso ayaka yeye domwa yidi okomhwene twu wiase mo nyame oma yemfa no kure no kwada kamnam na di kanfo o mafiri mu ewo Islam som mu nyame fali jana ntwo mu nyina da ombo e ho ban na de yeye biara enye de ope na fidie atisi nso enye nhira ema ya asase so na temu da nyinara eda otumfo Nyankopon ase sene French wo beka louange Allah litumezerkodie yes litumezerkodie no kure asedanka nyame ampa pa nyame o yahumobro nyinara ni rumesi Allah ede nyame ase se enenso yabetna fidie so sura yabehwe ye suratul nabai amma yatasaalun Quran chapter 78 enene yabehwe munse so hwe sura no mu Nyankopon kasae o se ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma yatasaalun عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. نيانكوبون يكسي قرآن نيامسي أما يتساءلون دي بين أنا أمبوسا بوسا هون سمين أن النبأ العظيم أيه كسي بوكسينا أبيبان هو سنو مبوسا يانا الذي هم فيه مختلفون أنو نموجه هو تشيني أماجن نكو بنكرومون وانا كلا سيعلمون أنو مبوسا دي نيامسي ومنياي دمو كانو ومنياي نا أنشي بيرا ومبهنو ثم كلا سيعلمون أنشي بيرا ومبهنو ألم نجعل الأرض مهادا من يانكوبون يمو أساسي مامو أساسي أنسا وتسكتي أنفا ماموانا والجبال أوتادا أنا مبو أبيبو دي تنتما أساسي سي بيلس إمامو وخلقناكم أزواجا أنا مبو مو إماني ميما بس وجعلنا نومكم سباتا أنا ميا إنا أهمجي إمامو وجعلنا الليل لباسا أنا جفانسو ميانو نكتاهو دي ماموانا وجعلنا النهار معاشا أنا مبو أديشيا مموا مودي كوبيدي مبيدين دومبنوم وبنينا فوقكم سبعا شدادا أنا مبو أيه أديا أدي أنسو أدي أو أتو مبامبمو وجعلنا سراجا وهاجا أنا مايه أيه كانيا أو مديا مامو إبراتي ديا ماموانا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أن ماما إنسيون سو أتو أفري إبونمو أبانتو أتو أصبي بريبا مديا مامو لنخرج به حبا ونباتا سبيا ترو إنسيونو كورا ساسينو أنا ماما إيه إن يبا هورو أنا إنما هورو مديان دمون ينا بي أفري ساسينو مامو أنا وجنات الفافا أنا قاعدين يدنس بوم بيبري بيبيا ومو من يساني مانا ماموانا نيانكوبون أينتي نينتي منتي تيمونو سيني نياميا كاو empo wempo nyame kan se empo sebe se yantremu bi okura na nke sombo because we etoasomu yeti ase nyame aka bibia twere yen يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها نيانكوبون ekasai eye abosonsomfo ensemo mubusa efa atemuda ho echeso munyintum se atemuda beba no mapo saka se no mukan no nyankopon nyinye ho ana otumfo nyankopon oye den okasa afa ho se أما يتساءلون عن النبأ العظيم نمس أي عن أي شيء يتساءلون من أمر القيامة ندي بين سا أبو سنسون فوي ومبوسا إفا أتمودا نما ينهون دي بين ومبوسا. What do they want to know? Ibel savoir quoi? Debe non peso muhuru. Eninti atemuda wamunyini no mubusa muwasem debe no mupa hunu wo hu annabaul azim. Eye kasiyebo kasiye great news. Emuse mu edu eno mubusa hu asemi. Nyame busa wo se wo mo busa se dabe na atemuda beba. Obi timi busa se na atemuda dabe na beba na emmampo se ne da mitaika obi ka se atemuda no eye no kura se oba ena otetorogo so kura nkwadu kuma se dadaada obi wo ho a gina bi owom sika owom animunyam owom tumi bi owom ntino na dwene ne se atemuda ni ho adenti wo sia nwoma it is never true se atemuda beba obi kura hu se
ewiase no kura no eye automatic eno an de ne ho baaye be na waka metaka se wo mu a omosua scientists wo mu na eso mu hunu nyame pa gine di yi ko beka de we free we mu ebekwa the last ade na beka se free mu no sa de no se free hene na o se says ade na free mu ba nyina ade twato no why na de sa ade ne baaye wahu ba enne nipa dodo na free se wiase yetimo no afena technology no advance more niam ka sie ba enti no atemu de bi ema kwa na yen marketing kiti se woni ni di nkomo na bia ka na sefo na mo ka to da bia obi a wona obadi agro o nyine no nya sika to ka we ma na to ade e ma me a obi ti ka da se we de bedu se ye benya sika no na we de na atwam dadaada na akase papa na aba akura ketua eno hunu se tundre ye de na mwe enye ka eno medru se wanyini na wanya gina bebi na tundra sebe na enkura nketenkete edi nante abonti wanhwe kura na taxi saro so na tie ye yesusa na ka bia na ewo ho na ye nim se ye yesu na se ebeyin na ka we de atwam ampa so se atwam mi kura mi tie mi nyini biara ka mi so na ewo system no mu no ena ni nyina ni ho wahuno enti ayana ni pani mi se mbra ne ma ekoso hwe mobai ye yesu sa na enye we bi na wo ho yesu sa opeso ye kola bikura na se mu fie bi ni ho a sabi wo mo ye lucky na bi on papa no fie de telephone wo ho no na mrema na kakro se unu ebi ni wo fie a je se okọ post office na okọ number no eno kra mo number o nipa peso ofre on ka kire post manager no a na ye kim ni sei na akosi se nipa na so ansa no de nipa na ma na na kasa ena wo bi e wo fie se me papa na obi wo fie se opeso ofre obi emfa se brother Yunus ogina otie se opeso ofre no a wo ringi a ebe kwa akosi post office ansa na post office abusa se hwan na opeso ne kasa no akaso mesro mo momfa me ma eye brother Yunus e wo mam radio ansa na ma connect brother Yunus atom na enye nwanwa sa na bi kan se emri bebeba wo yatakarabu zaman emri be yetia sa na bi kan emri bebeba nipa be kasa wo wiase baabi na obi so baabi adom de ka na homa bi entua so ene moba na abai homa bi entua so o kasa wiase baabi a wo pe ebi kura video call o kasa wo hwe na wo hwe baabi wo biara so wo abrochima mi so wo Ghana do onam otibasim onam rewe lai so no wadi tua no enti sane manema ni nyina enti no aya na dodo na afisa temu dem ma ebi no adwene se ye ba ne ye bewu ano ano no ne ya wo foforo saa na system ne tie timinim binu mo kro mo de kura se ye wo bibi e friend say reincarnation se ye titie wu a o mo maye o ye keto eto asesa kosa etu wu Ghana ha na emiri bi achi wasan akosare adasa America ana se Togo ana Senegal ana Saudi Arabia ni asa akwo wo ho na wo so watena wa no wu no saa na binimu ejidie mu omo se wiase tie what is never true wahu ebi no sisi da bi nipa wu wie na wo yire free system mu asa enti nyame se na die be na omu bu sei se atemu da be ba da be subhanallah sa kase bokasie no ena omu bu sa ho asem no yes nyakopon se alladhi hum fihi mukhtalifun annasu fihi ala qawlayn mu'minun bihi wa kafirun nyakopon se anuna omoji ho akinye no ana eno na amanfo ji ho akinye no nipa mu atwemienu kasa na ye mienu ebinu gidi te se yenya etie ye muslimifo ana nipa binu mpo obi okura sebe onye muslimi do gidi but onu ni gidi enu na ni gina bra no na ebe ha no yom alkiyama na mu ye muslimifo le gidi se julafo be so msi choko kiyama lo bena sani etie biara atemu da beba endie e mas e ade da ho so ahunu se deja ekri padue nyame atwere wa hwehwe wie oya den ebeba so ahunu enti ose binu gidi
ebinom so se enya nokore emba me ka se mere bi me ne papa bi tena trotro mu na me ko efie me ne nyina te car front na nkomodidie ena me ka atemuda se ayese ye discuss abraba ekoso ene atemuda de be yiro nipa oza na mala wo jidi sa atemuda beba atemuda bi ani ho papa no so hunu se oyenyamesom ni oza atemuda bi ama bibie no we frɛ na atemuda enti no kura ba ko pe papa no ka sa na mebu afu no metrim ti man kasa bio o ka se me mfini bi na me yedi bi ko asam no papa na am tese wa hu se me no madwiri sa pa se me kasa tem de wa o react ye no say bi ko fi na ka ta me say e be yire o ni padodo no a bi no wi so mu fi sa tem de ma asan se me na awa nyame se ene no mu di ho chinye no se eno na amafo di ho chinye ne dia nyame se kalla sayalamun thumma kalla sayalamun subhanallah وهذا تحديد شديد ووعيد أكيد وهي warning threaten كسيه أموديه إن يامي كاتشر أوبي بيرا أيه نسا تمودامبا yes أوبي بيرا يا وسا تمودامبا نو يامي وما warning وكاساتشرو سوفيه pa na يا وسا تمودامبا ما ينسى أبدا kura enuntina nyankopon kese no o ka kire yen se saafo ni nya do mo kana enche biara mbe hunu nsema mo kan su sansio yes enche biara o me hunu do mo kan su sansio kala sayalamun eda woda ji woda hospital wo faria yedi nso gu anuma enkro no na samere no utwo ni hwe benkum wo ni ahwe nifa na asorabofo aba wo so aye tete wo no na ye ma wo ne se wo na wo ka sa temuda ni ho no ene ne wo ba hai saada no obehunu na mo wa no obehunu saada no obehunu wo samre na ye de wo ka ne be so wo hwe ka no ye de usika o bank accounts betu ani ma o hwe saada no ena wo japade akese a waye nyina de ho pepa betu ani o hwe wo twani o hwe nipa سامنا نو واشاسيه هنو كلا سيالمون وبهنو ثم كلا سيالمون انو تشينسو سو ويه ندو كوشادا كمنموا سبتمو دا ببو امو you know it وبهنو يامس انچي بيرا وبهنو وبيا وفيسا تمو دمبا انت وياسي اتمي سو بيرا hweye memma jinabe biara wom asetena bia wom enadaw wallahi sani etie biara ubewu because satemuda ni ho anyame onkuyen nkoku ya yeden ana atemuda ni ho se be wu anyana konane no abua ya attend bia ko heaven edi bi nso akojamu a nyame nkonkuyen okuya ya den de be na opa free mu ba okuyen ni yakwa atemuo mu na watua yeka sani edumadi sitie pepepe na usisi obi a na wakwa gene right because nyame ho nkwa na nipa betima jo right ama wasuma jo ti nyame se wo usisi sa no jai nyakopon ka we yi thumma shar'a tabaraka wa ta'ala yubayyin qudratahu al-azima ala halq al-ashya' al-ghariba wal umur al-ajiba الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعادي وغيره nyakopon kasa wiye efa asemu hono ene nyame ahya asese obeye bayan ntirechiremu atwere ni tumi mu anwanwadwuma niema akese a waye sene obo ade anwanwade ahore nyame abo ene niema enwanwa asa ne mane nyinara ye aginaso cheres ampa nyakopon otumi se di ope biara oye ntino obenya ne yen emra yewu apratete ni asa abankwam no ene nyame be hya ase atwere yen nyame wa tumire akresie yakopo sa no ti o ka asemo a no wa ma prove timpempe obi ayata horo sura horo nyame kasa otimi kan semi sa no wa kire no bebu sa kwatwe se na wenyi na nipa bisi onyimi ni nsomme ti yakopon kasai o se
alam naj'al al-arda mihada. First asemwa nyame kano no say na bimana mumahhadatan lil khalaiq zalulan lahum qaratan sakinatan thabita. Nyame say enyemi nyankopon na me bo asasi edi se what is ketema mo flat me de se ho moteso asundue mu muni haw nyame na me yesa de na mu ana na muni se me bi twa mu na asasi na eni ho ena me nyame me bo edi se ho ma mo munti ena me yesa de no muni musana what say nyankopon me say obo enkrabia nhihye eto ho 50,000 years enfiem pema dionum ansa na obo soro ni asase ndo mu nyinara emra nyame hye ase so obo ade no wani kan mo nipa nyame bo soro ni asase ne wieye ena obo bibiara odi begum enuane ensuo baby ebe nanti afa emwa ebe wi omonam enwene bibi biara obo ni nyina agum wieye ansana obo onipa dasani a ode ne betan asase no so na ode asase ni tumi ahye de nsa se ye ne yenhwese ni eni so mpaso te nyame akasa no odwiri nipa ho papa ekro ye papa nso de ye ba wi ase to hwehwe bibi awieye se ebe ya ye ba asase so ye ni nyina ni akase ade wenti enna mensum nyankopon sene opanyini so mampanyini otwuso bi DC ya anso no bekro kuro no so no no office baby obeda ne car bibia ne da kwan mu ansa na wapostu na koho no nyame ye bibia ma yen adasama ansa na emire na duru no de abasa ase so ti nyankopon busa yen se enye onu nyankopon ena obo asase no se what sekete emayen la ilaha illallah subhanallah uni pana masasi so asundue mu da ben ya te asasi baabi abuagum ye kwakoye ni yiye da ben ensida ye pa asasi yentutumu sa mfa bidie ntumu sa empe gold ne da mo ni oyiri kopinsa temu da bedru ye ntra asasi etisuida eyanso de di kan etisui ye pa ebe ye mu adwuma sa kopinsa temu da bedru anwiadu ye ne de guso ye mu adwuma efise nyame bo e ba asase so ye tumu ye kom hanu kura de se enuru akiri babi bi no ho amanfo akwa asase no se yiye kopinsa temu da bedru ye ntra asase ye tisuida sema boy edi amamo walijibala autada ja'alaha laha autadan arsaha biha وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها سرنا مبو اي ابيبو akasiye dia tintim asase no so te se pillars dia mamo asuso asase no amma agina ne nanso enwoso mo ne empam hwe nkoto baabi ko mo se nindia fo te se nyame bo asase no oboto nsiwani te asase nda nsiwani ana woso ejeke sene bibi da nsiwani na eye no se wo de plywood bi tu nsiwani eye no a ena nyakopon bo abepa akasiye etitu asase no so emma etari nsiwani ni a enwoso yen na no wabusa won se ensuo na asase ne demu no die ensu ne kuta nsuo no mu ndie fo beka to se ye mframa ne kuta nsuo no mu no wabusa won se na mframa no so die be ne kuta mu obekwa kwa na ndie fo aka tro se ene die eye kudratullah nyame ni tumi ne kuta mu la ilaha illallah nyakopon no to se mabo abepo akese die tintim asase no so die amammo adasama sebe ya monam so na wa hwe efidie de na masase so practice ahuro efidie ahuro hwe train hwe aye trailers ahuro ne nam yakwan so la ilaha illallah asase empire hwe okọ abrochimam na se hwe practice akese amrofu ya yiye adanya kese asase enwoso yen
So asase ba bia wo so a se earthquake ya Nyankopɔn ni tumi ma won djuma no ye no o kire ni tumi bi asa nya asase contain yen nipa betre wiase mu nipa wo wiase nyinara moti egu asase so ye dodo enso ye sidan a abrosan ti so capacity se capacity intra level bi a udi agro betuma bu agu enso asase esi ewo ho bibiara enwo so no enyiye mfiri so chese nyame ni pene ne mre ti Nyankopɔn so de asase no ato no de pillars eya abepo asisi so amayen se be ya empa yen hwe wa khalaqnakum azwaja ena mabomo adasama enso pairs yani zakaran wa untha yatamattahu kullun minhuma bil akhar nyamino لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في أرض النهار Nyankopɔn no ɔse we nyina chi no me Nyankopɔn mabɔmo adasama pairs emma ne mema amode emponche ne nwan sara ekopese nnua kora emma ne mema bibiara mabɔno mienu emma ne mema emma ni nya anigye wo mema no mu emema no so nya anigye wo mma no mu ene ne awade kwan se be ye benya ahomegye ene anigye ne ahotɔ anamontu ebetu yenam wiase ade akyea sɛ nyinaro se sebi ukofie na wo yere wanya aduane adi wamo nsu adware modidi mo nkomo inshallah se mukura dem so a na mo ye sunna na mo nya ahomegye anigye mo gimani na nyame san kyebo ba ka ho no asama mo ba kan so pa no mo nya eye emma efre no suma ka ho nyame se maye we yama mo midi we ya kyem free onye ye kapre se nyame otomba ma yankwa na betima toba wono oyire mo gimani no asama mo ba kan no wa hye akwara se wo so obenyini beto ma me no papa fabuo ni die ma wo nya same nyame memfa ho nchew nyam se mabomo emma ne mema enti we na kire se eye haram se same sex be ware wo mo ho sodomy homosexuality eye achiwade se bema be ware ne yenko bema eso ware opposite form ware oba so eni so ware ne yenko oba eso ware opposite form ware bema esam se emuampo wo mo ware same sex emu akura no obema no oba ne hia enu akura no obema ne ba ene hia efidi e kasa ekura obu sata christian obeka to sisiara eye ba ne bema ene kasa mu nyasa na tie positive and negative ekabom se ni miena nyina positive wa enya adwuma ana se negative wa enya adwuma na te se nyame so obo ye se ye ma ne mema ye nware ye ho kwan paso sa enemu asema ye ken se be fa tweme enya adwaman kwan so enye adwaman kwa na nyame ka kire aware kwan so o se ma ye we nyina de amamo mi nyame no yes o se waja'alna nawmakum subata sarana maye mabo enanso amamo moda na akoye ahomegye e de amamo yes qata'an lil haraka se muko kire beresa na mo be wurade mo na mo didi wie mo je mahome na mo da mo ye musu na wie na mo da na mo anyesu na kra na mo da ade betin mo nya ahomegye enna eyi bra abaye mu no firi mu tu ko kini ana bra ukoda ade betin na sa bra no na nyame ayi afirum na aye ayaresa so nko amawo enna ya duro pa yes enfanche me ase me ka ba bi me ye mfunso kakra me ko wura ba bi eye emma ne me ma de no se wo yaksulu atanasulu bizalika hana na bi me fum ye ko fa ba bi fufuro hye ho se be ya mo benya eye emma ene nananom afiri eye awade mu asre ye be ya se mi so se enna emma ahomegye se be ya mo benya ahomegye anamonto mutu no bebrebe be me ka se li taksulu arahatu min kasrati الترداد والسعي في المعايش في أرض النهار
we na me de kwahye ba akono mu fa ncheme se be ya mo benya homegie afura na mo amotu daytime benkuni ni fa mo ko enyina no obeda na ya homegie ama wo mprempi ye no maduro ye be nante ye be du fie ni ya bre me ma pie sa me kofia na ko be se 10 o'clock me no maduro bia wo enso me da ade be twe me soro na me ho adin te se akonfem no na ma so na me kom ba bi sana bia me no maduro enti enna e ya duro nyankopon no o se ma ye we nyina de atwamo yes etu be busa doctor for me ka to say enna ho hia ye nipa at least be say 8 hours in the night esoda anuru a yesi wapomuden kofom obi me ko check me pressure pharmacist nka te say eja onna kesi wo hunu untai na say media me timi chew ansa bia me na fula wi kan ko bi ko me ko da na ko be say 1 to 2 o say mpato da enya sa wanhwe ni ya da ko be haw wanhwe da obebu ahwe o say siro kwanto wanhwe obebu na ze wo ne de o kenyi na nyame na hwehwe se nyame se betima mente wo ko be timi ara but o say na o say me da am pass me pressure na abasuru yi na mse mate eti me share that the 4 5 6 days to ho me nya na fula me an makutensi o me na intente ma na makwakoda sa pesa me da nya sa normal yi ni kakra ba me mu sa mpa eboa bi me normal me share antai nantem so hunu enti enna nyame se ma yana homegie dia mamo yes Allahu akbar waja'alna al-layla libasa enna mabye anadofanso aye enkata ho dia mamo yaksha nasa zalamuhu wa sawaduhu anadofano kata adasamaso odini sumu no ene eye esum kabisuna aye no odi kata adasamaso ti ade sa sene mpanyfo ka asem tifo ka se ade sa na asemasa no obi akopene ba bia da ko hye ni tokrum debi ye ko program ewo Accra town ye pombese 12:30 ye bedu kejetia data ye ne kejetia nipa mako nipa okura no muntra ten du say ye ka tes wo hu nyame tumi kejetia pa ni okuma si dwom ni na obi ani hei samro biara kwa hye ni tokrum obi akwa ni tokrum na ye ka se wo de ma de nchi na mo bese 4:30 to 5 onhwe na bra kejetia obeka se nye kejetia na nura na dwene nam ha no yes osimabo anajosta amamu se eyen kata ho amudi nya ahomegie ayen kata ho a dwumadie bi kosumpa nipa nhunu yese nyankopon but nipa boni ni de sa na dwun kata ho yi one de profit occasion ode ye bone ti ade sa akronfo plan so nkobokro no am robbers esa so obi enhu omo wan yusu anadwune yie ade sa obi plan so okoba adwaman okofre ne mpena no makofa kwambane so wanyusu anadwene yie ade se obi se mekoye mabe.com mekoye sakawa mekoye scamming ana ade sa ye kwotaba bi adi nkomo bone wanyusu anadwene yie yusu anadwono na enye hura mawo se fa ye nyamesom nka we na fla kakra wakan Quran kakra na wapo ba bi ada wada nyina so follow na bi sunna nkyereke de da ya wada nyina ye sanctuary hura mawo sanctuary chirama wono yire kura na mo yesu na anadwuma ye chire chirama to se ma ba na jofa de amamo no so aye ahomegie de amamo akata mo ho libas na ayi sakanan aye asumdue ene nkata ho ene akumatoyam ena maye de amamo mpempi anadwo souvent on peut réfléchir dans la nuit pour le lendemain. At times no anadwo yakoda anadwo no ene ye dwene die ye pese ye no adichi no mo ochine no mo anadwo wotena se wo ya ontoto ye na wotimi dwene emma niema totoyie e wa dwun bi mre ne pa nyina da no wie mu da o fine maye na sum dua mamo mo de fa dwene for the next day na me se maye we nyina de amamo free bonto manye mo kapre Allahu akbar nyakopon se waja'alna an-nahara ma'asha
Sara so na mabbo adechene dia mamo se munkotini kopede mu bedie ja alinahu mushrikon nayiran mudian nti mama adechia no abright se ne samri wiema brati babia yakọ babia yenso kanea takura onso kanea wo se ka bi onam na kanea so a eye system edi ye kan ntina ayesa ka bi ho a mi bi ospake ya no ese kanea so ntia anabi a special adibi ntino mo yesa yesa samri babia ahwerene e kire se munkotiri na munkopede mu bedie makoni abadie mu bibiara no maye anajofa adechie ne de amamu se monko te na ade atwi obi be free Kumasi akọ Accra asan ba be da Kumasi obi be free ya akọ Domahin kuro obesan be da Kumasi obi mpo be free ya akọ London obefa plane wa Accra obekọ London obesan be da Kumasi Accra ana Kumasi yes and now obi be ko Dubai so person be obesan ya ba na se mpere yete o mampani timi krayen me ko o man bi so akire obro kire obeba da ba yeso obekwa obesan ba anwumre ya obesan so aba nyame se mabbo adechende amamusa yes miribi me gbenesadu se nyame tumi so na me wo man bi so me soro anopa Allahu akbar me soro o man so man wa eduru anwumre na me wo Kumasi na maduru Kumasi se hey kwantente wey anopa me so na me wo man bi so kuro we so se me ba adia sa me beda Kumasi Allah nyame tumi no ti ba bia wo bi o te kasa alhamdulillah asedanka nyankopon wallahi asedanka nyankopon yes sebeya mona montu amutu ba bia mo beko mu movement mo betimi aye ntino mabbo adechie de amamo ai no so mo de pede mo bedi de mo bennom nyame se ma ye wo nyinara ama mo adasama wonderful nyame no Allahu akbar osi wa banayna fawkakum sab'an shidada we nyina chi no masan ede esubabo esurunson nam as-samawat as-sab fi tisaiha wa irtifaiha mabo eye esurunson di akata moso esurun ba akuma 7 maba medi akata moso yes maba medi akata moso Allahu akbar nyagoba na kasa no o se mede surun maku 7 ena medi akata moso di kan ni tui asama adunia we ne first ifira sa ashi so ha e ko suru di kan mo no eye the fastest machine o se etu non stop e mufu e babiara day and night e se etu sa 500 good years ansa na duro ho esuru biara ne de yankuntem no 500 years sa 7 ti so peso kosuru so no nyinara e so utwa 3500 years ansa na watima duro ho o peso sign ba e se emma 7000 years akontuo ansa na watima kosuru ba 7,000 years. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Na je se ko bi simu se okosoro. Okosoro emre Yesu kura nhira na so miaka na ba wi ase a. Ebeduru ne nkonya nduru soro ho, nkonya nduru nsu no mo. Yes. Iko enya 3,500 years. But could you believe? Se nyankopon kuwa ni komshane kron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyame mani twa sa kwan wi ofri maka o emma oba Jerusalem emma from Jerusalem Gabriel de ne foro ya mane ko soro sunu mo tra ho eko arshi ase eye sidratu muntaha eri nyakopon kasaye emma nyame de sala ye ne 5 times a day nyame de ma no na ye aduonum nyame osira ye through Moses ma nyame tetru man ka 5 ema nyame de ma no ma nyame ne di nkomo wie ye nyakopon san ma anabi firi soro ho e bai san ba si asase so e ba
eye Maka beye ahimache sola to subhi ahimache sola ewo Maka obedu Maka na ade enchen akwanto etu no 7,000 years no anabi koya enuru empo one night kura kwantuo ko anajo fanu bi ene ebe fa no koye o samba na ade enchen. That is the might of Allah, the power of Allah, the supremacy of Allah, the omnipotence of Allah. Yes. Sanyami we neni se ade nipa toto no abode toto no ho no power na ekuta no. La ilaha illallah. Nyakopon se ma bosuru emako enso a den di akata moso ana ma dakureti no me den sroma ahoro die emuvu ne die emuvu me dia dakureti mo me de bosumi atuamu me dia wi atuamu enframa firi oba ensio asobofo gu ho arshi wo ho kursi wo ho sidatu muntaha wo ho ani abodi ahoro a men kan twere mu wo ho asorabofo a me dia kata mo so mabo we nyinara se me nyame matuma bo we nyina de na beka se mintimi nya no enfiri wo mu la ilaha illallah waja'alna sirajan wa hajan ashams awia nyame se mabo awia a e bright pa e bright awo wiase nyinara a mabo ahye eyesuru no mu الشمس المنيرة على جميع العالم التي تتوهج ضوءها يعني ضوءها لأهل الأرض كلهم مبو أي أويا برايت با ويا سبب بيرا أو أساسيسو دي أمامو أبدي تياسرونمو أويا نسوية ewia se kese o ewia tua osa no esocha asase etisui sana bosome no sotie eno so wo ho eye adwuma samiri aha ewia apie ade atwe wo ha wia se ba bi ade asa wo ho samiri ye tama ye wo hai eko be se 11 ba bi ho mada ba bi so abo be 4 ba bi so afi na abo be 5 ahimache etre se sala bi ayeye se asba sala yeye tembiara yeye asba sala wiase baabi tembiara every tembiara yeye sala no baabi maghrib sara yeye ne baabi tembiara ishai zuhur asr sala bia yeye biara no tembiara sala kuro no yeye ne baabi nyankopan kasa ni tumi mo no wiase baabi biara tembiara yenya nipa bia dom o mo kasa Allahu akbar wallahi senka dabi bana asasu wesu yenya nipa bi mo man kasa Allahu akbar kanyame obeyi na asase na firi ho da biara miri biara tem biara second biara nipa bi kasa Allahu akbar o wiase baabi ko tam no a wo dia ye isha wo ha no no bi ye maghrib wo baabi no bi ye eye asr wo baabi no bi so ye subu ye baabi ti saade tie ti amra dia twon ha dia san baabi fo be sore baabi fo so be da baabi fo sa ni nyina so ye awia na dane no ene nyame dia ye sa won wasem no Allahu akbar awia na dane no ene bosome no ene nyame de ayesa anwan wasem no wo se ma ye we nyinara mamo e braje ba bibiara ama ye dia mamo adasama. Yes, wa anzalna min al-mughsirati ma'an sajjaja ana masani ensio efri eye esro no ebonu mu mununkum no mu cloud no mu o mansio muna enyo nwa waso peje woni hwe soro a po ho enso entin wi eso hwe soro a esu eteni ahunu kese bia ho hye no so basensio eteni osoro ahunu emuna na eteni a woni tua pa sensio na eteni no eteni ahunu pa nyamitumi ne kuram bibia nkuram gise nyamitumi se entin wi eso mesane ensio a efri mununkum numu ebono mu me mansuo mu na ba bia me pe na mama so bofo atwinsu dudu a me pe se ekoto ho se ne me pe no se ne o se eto ba bia se epem ene level se eduru na mama so bofo afa na ma ko hwie agu ho efri soro ahiman no mu di abremo. Yes, enti
المؤثرات يعني السحاب ابونمو منكم نمو me yewe di mamu adasama la ilaha illallah nyame tumi so papa nyame ma pesi Ghana na nsuo to Gabon nyame ma pesi Gabon na nsuo to Saudi Arabia anasa America wa hwehwa mayen ni tumi mo no baabi wo ho a epe no kura na ewo mienu baabi o ye ba ko pe wo mo abroche be ka kiro na madam ba ko frɛ mo se malam o si se pa awobi we wo ha no se ne glass ne pa etugu no na say yes wonderful nyame no Allah sa nyankopon tumi we no o si agini di ni esuro no yes ni ade na se me adwuma o se me mansuo sane efri ebonumu bebrebe moho bebrebe yakasa asadu mana asubbu almutatabi walkathir sa awhwie ade agu wo bebrebe timi mansuo ne sane bebrebe na me de agumo so e de amamo de be ntina me yesa msi de be ntina yesa li nukhrida bihi habban wa nabata sa ebeya ensuo no me de be ma eyedan enobaye te se enuaba horo apie afiri asase no mu amamo ene enobaye horo eye haban mono horo fruit horo de kika ho vegetables ni nyina be pie afiri asase no mu na me de amamo esanse ensuo no amema ni pie bebrebe na ye nhira na mfaso de wo so no na me de ye wo ya amamo na me de be hwa asase no mu na sa ne mo pie amamo adasama nam lil anasi wal an'am ma onipa ne eye emwadoma anantwie ne mponche ne nkokɔ ayumanom nyame ma ensuo no to a no ba yi pie aye adasama de ye diwom de yayem wonso diwom ade bi ho nipa ni emwa na edie ade bi wonso abo ni nipa na edie me we nyina pie efiri asase no mama me madom no me nyankopon Allah me tumi no me power e kire se metuma nya ni nipa efiri wuom no e na me ka kire mo no ti nyame e kire de nti a obetuma nya ni ye nyinara afiri eye wuom se sa nyama we nyina na eni wo ne waye to so waye sa ade yi no so obetuma nya ne wo afiri wuom a ade na wodi akinye yes twoni hwa ade se ye nyina ye afu a ye da se no awo ne enua no odi ensuo to no akodu awaburo no abeda ye nyina ye akuafo ma ye do ni ya hye no ni ya pam ni ya twense ensuo beto ane ni ya twense ensuo beto ensuo to a ade achi akodu yaburo ye nkate ye bibia ni abeda ye wie ya beda ye de akoto ahwefo ni abeda na nyakoba mansuo na wura sa asase no no akoka sa ade no na ade no mu ahonhon no na apro na hwem na nyame mu apaipai na asase mu awoso na asase mu ahonhon no na nyame amasa ade da edua no na afifiri na hwem kopense mere nyame pe na apia firi eye asase entida obekọ eye afuo mu ho no obekwa akoto se ade na wudua ye no apie afifiri no wakasa ade amidua ye afifiri enye nyame tumi enye yakopon kese ni tumi no no nyam se me na me ye wei sa nwanwasem wei e de maamo ewo me tumi mu me e na me ma sa nyama wei nyinara apie firi eye asase no mamu through ensuo a me ma ne to Allah nyame ni tumi no nyankopon e ka we bitre me no enti na nyankopon ka tere yen se wa jannatin alfafa ana mama enfuo gardens basatin wa hadaiq min tamarati mutanawwi'a mama eye gardens ahuro enfuo no baya ahuro esunuaba ahuro different kinds wa alwanin mukhtalifa ene eye different colors esu pie free mu wa tu'umin
ene eda horo ebia ne tesi se ne sitie ebia ne de warawaih mutafawita ene ebia nso ne hwam se ne sitie wallahi nyame abodi efe nyame abodi ni abodi bi hwam wote ne pampan kura wonne ndie kura na ho ato hwe kwadu hwe ni hwam hwe abrobe hwe ni hwam enuaba bi o wote ne pampan malam wonne mwura mu a wote ne pampan kura na wa me ne sa mema wanyina pie free asase mu mamo eye gardens ya maya mamu a mustami'a a ebom dense gardens wura fu mu a yen Ghana fo yen nananom no mo ye pa obewura ye maame ba ko fu bibia bi wo ho enya adowa eye mankaninie banche bodie emako bibia atoda kure nananom so wura na fu mu a kanteto na bia difference abamu a se obafie no obeto bibi pa de aduane a eye nkyene ne nam bi kura je ne nyina dua bi kakra bibia kakra wo ho otu ebi kontomire emako enyadoa we that oba no ase mankanie body ne banchinie akanam ene nkyene asa no ase asoma koto nam bia ba ama ne mienu bi ya penkyene malam ya wofufu adi ano no ya wofufu adi ni nyina free garden se nyamiama aye api ewo bibia bi wom diama eye adasama yes wa in kana zalika fi buqatin wahidati min al-ardi mustami'an ebia so ne dewo emposani nyina kurasi asase kroso a obehunu anka mienu anka ba kusia bofre kwadu difference wesia ni nyina si asase kro no aso ni nyina atwensi kro no aso bia oni taste bia de chen bi tanka dua ba ko itimika se anka ye fa hede fa anye de anka we ni we de we nye de na ni nyina so dua kro so ne free bae ni nyina atwensi kro no a aso bia de chen bi nyame no ne power no so betima ma ade ni nyina atwensi kro esi asase ba ko so atwensi kro aso bia de chen bi yes be a de chen bi bia ne de tina so hwe aya bi osurato ra'da otonfo nyame kasa se wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sunwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqli inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun yakubon se o describe ni tumi asase na nwanwa se no se hwe so hwe asase num so a ma chicha asase num ahye de damu ntina ahye wo wiase no Ghana ye hye wo ho kodibai wo ne hye poso kura ahye de dam esuro kura ahye de dam suro kura ba bi Ghana dia ba bi Togo dia yes o si asase amebo ma ye ahye ahoro atoto so na eye gardens ahoro amede amamo inam grape ene nuaba ahoro nobaya ahoro ene dabino bi mana bedua ni nyina wo so o se bi wo ho a ebi yesinwan no wagare sinwan ebi wo ho a o mu nyina no empa se aduaba bi wo ho be na ne branches no eye miensa nan ba ni nyina root ne ba akopɛ asia no ehwe fom ne ba akopɛ but na eyi amane be se nan we wo ha so bia root no ebia eso nso ni nyina ni hine no ehwe fom no ano be ka se ni tap root no ba akopɛ ebi so wa entesa ebia wo de esie na enya onwa se empo se ni nyina root ye ba ko na mana no we na ha ba na se ye ba ko a enuaba na ebe so no ni nyina twensuo ba ko o so Yakobon se once ni nyina twensuo ba ko nanso metimi ma obi ye de chambi ebi eye de chambi se we sia na we sia and they say what you say be yes in baby but in reality ni nyina kura twensuo kro na de ni nyina root ye ba ko penso e ni nyina ye ba ko pe still eni nyina twensuo kro nanso na we aba de chambi ni nyina so twensuo kro fi kube enwanwa pa onyame tumi mu etwensuo ni free form ebi
timiye de binsuo timiye de chambi ni nyina so atwe sukro na afri fom ho akoduru soro ena nyame aboa na kogu kubenu mu krogin ena odi aduane fitaa no afa ho na nsuo ni gina inside krogin sensuwe ebi e de chambi ebi ohono ma asa nchiri nsuo ebi so ente sanso na ni nyina no na se ya ba ko dua ba ko pe aba so bi e de chambi nyame no anka sanetie brofre sanetie abrobe bia mienu miensa ne tuaso bia de twembi la ilaha illallah mum yesro nyakoba gediefo ne ensam no ti nyame se maye we nyinara amamo inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun nyame se no kure wenum no sane ma we nyina mu no eyen sentre ne pama abadwembafo eche eyen nyansa eyadisuade suahunu kese ema abadwembafo obi a odwene paye no wo sa ampa nyankopon tumi no muedu eni se didi agoro yes eni se yididi agoro ti social nyankopon akyere dientia ekyere se atemuada obetuma nyane yen watumire akyere sie so nyame odi ni prove aba ti wo se atemuda ntimi mba no fa won so prove bra asa sana nyame ka tell you because wa church ne ma hura wa ba ana sana ma wanyina na ni ho ona de ba ye ana nyame se adai na moje atemuda no ba ho akinye na mo nhwe sa anwa wasa mama ye ya na mo nhwe sa anwa wasa min mabo sana ma wanyina mamo na mo sa jima kinye edimatem se mintimi enkumu nyane mo na afidie ya yekasa mu ikura na esaya se timi san de bankwan bi o computer esi hei esaya wo de be ko repairs o me san ye ni bio ne de be sia na ye adwuma mic ya yekasa mu esaya wo de be ko metutu asan hwehwe meboa ka esaya mitaka wo de o ka asai kura no wo de fa ko Kumasi magazine hei ya fa ko magazine na sika fitani ne penu yito mane ma 2 weeks to 1 month ka no asay no beba na esi ho se magazine ye de wo da bia ye hunu da bia fitafo tutu ka nyina aguwo ne bi aguwo saa se beto mi obefa ho no na ka ni si ho ye san ye bibia wo mu eno kura no onipa da sani na ye o what you say onipa da sani na ye eso esaya osanye ni die ben electricity e kasamu sesai ye ni na ya san yisu na nyankopon obo wo ne se o ka tro se wo sane memma ensuo toko ka asase na asase adwan na bibie ne so na empo mwahwehwe eso ne manyina ehabaya horo se Ghana pesia na ya hwehwe asase memma ensuo to a masama ni nyina bankwa mu na se oso obetuma nyane nipa afri wuo mu de na bankwa mu a adan na yeji na kinyi ni se nipa woji nyankopɔ akinyi ne mo gini di na som no na owotumi boro so se obenyane yende abankwam esan se oboye se oba be so yan ahwe wakani pen se on na bo nipa dasani allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala oso na bo wuo ni nkwa rodin be wiasin batam ho se odi ba be so mahwe hwan ne bebo brapo wiasin mu eni ntiro beku wanya no na waba ne court kese no mu eni nso ntina wabo heaven no wabo eja se wo a obeye de ope no na waye den wode wakoto na himmu na wahwe ni munyam ane na wo mu oni age se kwajuwe na kohome na wo a obeye de ompe no na wode wakoto ni prison no watwe waso se wa me ya depa enita nyame de mra to yeso e wiase mu yes tina nyame de Quran ma yen tina nyame de akohwefo bra yen no de mra ka ho wode asomafo ma yen de mra ka ho se kwan se na momfa so nante wiase mu kwan se na momfa so mo bra esan se
sanete biara no yawman min al-ayam satamutun mubewu mu so menyane mo na mabua matan je bebu juje I will judge you me judge mo mabua matan na do obedi nkunim no me hye no animonyam atade na wakoje na home na do obedi nkugu so me hye no ti men susuda se Nyankopon ontimi nyane yen emfiri wuom ko ni yeni ho na ode ye baaye yeni mbabia ne ye wo la hal ata ala al-insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura nipa yakatra wateda woni mudie se miri bi duriye miri bi twamo wiase mu ne ye moni din kan asem miri bi twamu ne ye moni din kan asem me ameti yi me ne hwan mi dua bi hu mira ameti yi miri bi twamu be 40 years achi ne ye moni din kan asem wiase mu ne ye moni din kan asem se ne me na ameti yi sana wo so tie sa so na nipa wo wiase nyina enne me na adaw nipa wo wiase nyina nei se nyame ma yankwa na sa temu da kura ma ya by 100 years another 100 in fear oha bia ebesan ba bio no me nyintum se ya wo wiase ne ti asase so bio na ebia ye nananu ne manom ene ti wiase mu wo ya ti wiase nyina no 100 years bia ba twam ko ne ni wiase so na another 100 years to come no enti wiase mu ade eda ho ye wu epokura wanhwa akura ya woni ne kura no bikura na anto no enti eye denyara yebewu yewusu yebenyane so ko dua bibi mani fifiri nko ade a wo de banche dua o de kohwefo na aporo wo de banche kohwefo etoda edi be 3 4 5 days akotuhwe wo yi a wo te se aporo na mwa nkanka sha ase edi ewe ewurawuram enso be fifiri fa bayire kohwe kofiem edi mi nakakra ko yi bayire na ayemremre na wo do se be mwa a te se koko no enso miribi echi ebe fifiri ade bi obedua bia no ebe pro ansa na fifiri nyame de ne yense kyerede kyere yense ebe wu apro atete ayam na se ebe fifiri efra da kamna mu aba atemu mu nti ewunya ne de ewo ho ti maye nye atemu da maye no akinye yensum nyame ne yensakra ne yenye adepa ne yemoabo ye ho entwen atemu da maye no ko wiase de ye be ye adwuma ne mfaso no ye kwagena atemu adam nti o se gidie ni bia hu se wiase ye be ye adwuma ye be bo brapa ye be som ye be dimransem so ye kwa atemu da mu a wona ye kodi hene ye koji yani die won sanka na asase so no atemu da na wokofa no ho wiase kura de nyede ko de nyame atwara ma watwara ma wawie onfa ma onipa nyina ntimi mfa ma o de be ma so onipa nyina ntimi stopo obi ntimi nye osra de mfiri unsam what you see eno obi so ntimi ma osra de Nyankopon hwehwe ma wo nemu sanity biara no atemu da no enna obehunu wabraba boy ni sinsanso enti yede Nyankopon kese na se suratul nabai Quran chapter 78 meka se ya fabi diaka wo wanhwe sura ye bekombe empresa te be fa se we no eye part 1 no because next week ne tinkomu a ye wura atemudam nyame be kasa fa atemuda ho kakra atro se dano amanfo nyini se beba no nyame se ebeba because womo se kullu ma atin qarib adie bia nyame ye se beba no eben pa ba wie tisane tie tie de Nyankopon kese na se waye adom aboy ho ban na yetimi akasa kakra ewo Qur'an mu nimde de nyame dia yen kanto se te Qur'an nyina ase obi en wotini nyina ase kakra na nyame dia maye no eni abeka no ye nipa de efumu mu no mpanche yen na de kan ye no kura no hunhiro nche maye nyina ye tra ye boy ho modin se ye betuma ye de ope de omo ye ho ban ne ye de ope po ye fumu a ohu ye boboma ne mpanche yen aha ni mo ka de no kura inhira no nche maye nyina na enkan ye nyinara ko pense ye wufo e papanom ye busi omo hwefom omo so nya bi na nyame fo nyina so na fidikesi ene ne mpanfo nyina no womfa enye nhira enye adom na mie kwan ba ye nyina o ya brabom yenso ye nyina so yakoma so ade ye de ato nanim dada no o nyina so na onye maye e wona dom no mo ye da na se ye sire otumfo nyame ne nhira na somdue
إما أكون شنو كرون محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي والعلم عند الله. والسلام عليكم ورحمة